ना बुझे आसी कर गिरजी चिंगली आका देश তোর জুয়াই কাই বলটা কি রে খালি সিঙ্গল বাটা জানেন বার বাটা না জানে তোর জুয়াই নাই খরচ মাগলান দে দেবি তবে এই দেশ আরে বুলাইলিস কে রে লই দেন নাই ছোটি দেশ রে দেখি মুতুর পাড়না নইলে কোন বাট চুকলে में ছাড়ছি আছে উঠবে রে আলাম টেন্ট का चेड़ी टुकड़ा जड़ के बेलाल पाटा पड़ा बाटा देखि देख तोर ना कर चाम छाड़ला खा मांडीर चाम छाड़ले केनता करते छिबे इति केने आइलिस रे भकुआ इति केने आइलिस तुई मु कुआडा आस्तिने जानिने मामू निदान भकुआटा तुई भकुआ हां मु भकुआ के मामू तुई अरन भकुआ मु भकुआ तुई निदान खादी मारू भकुआ आंटी मामू तो भकुआ कहते आंटी भकुआ कइला हां एबर तोर मामा का जे भकुआ आइलिस रे मोर मोर खाजे নাই কি পুরা পুরি চতুর যেমি দেলে মু তো মঝিয়ক বাবি নাটে আর কে বিবাহ भगवान नइले तमर झियो के विवाह हेबी नहीं बोलसी तार लंगड़ी ना छाड़े नइले तुई निदान 20 टेंट का जन लगल देखले रहिसी काती कुड़े से चुली मुड़ी लगे से झरका लगे से कबाट कोने से गक्स तले से तुई 20 टेंट का आकाय इति केने आइलिस बोल तो के पचार तरली ओहो सेई कथा कि मामू नइले का तोर मोरला यार कथा पचारबी तो के हे मामू हां एटा होता हम घर मामू हैं एटा होता हम घर इटा तमर घर हां मामू इटा हां मामू कायला आला घर चेक करबी अछि ओ घर चेक करलुस नी हां हां दुई तला बिल्डिंग बिल्डिंग नइले एते मजार बाकरा खाना আছে पानी गल्ला कादो खा সেটা তোকে জানা কি সেটা নাই কি চেগা উতরা করবাটা তোকে মনে চেগা দেশ বাদল দেখবাই চারে উপরে যা বাদল দেখবাস ये জয় মামু আমার সন্ধি সমাজ নে যে তোর আয়া বুয়া ওই রে হাটକୁ যাইছন্তি মামু হ্যাঁ হাটକୁ যাইছন্তি হাটে গলা চত ও মামু হাটে গলা চত এনথাইলা খাই বুসবে রে আজি पेट खाली करी खटली अछि ना देखिस हां हां तोर से नाना की भाई ना अछि की केरल गला रे अच्छी मामू है ए देखो मामू ये सलमान खान तोर भाई ना की हां मामू ताके मांडो पाई छी रे हां मामू मेंडी साल ने बाहे हां ये आका चाकरी करला नी हां मामू तू आका बुली बुली खाइलिस नी हां मामू एथर सही करी खा ठीक बात मामू अरे शुभम भाई तमे जा खतिथिला साज मिल जाय शुभम भाई तारा तुई कोन कहछु हां शुभम भाई म सहित क्या से देख शुभम भाई क्या आसी तारा तारा गया नी अरे रूपा तमे बाबा एबे थानले देखबार नहीं सिखबा कजे नहीं छाड़ा छाड़ी हलाई रे अरे तमे केमिति सिखबिस बोल कर धर रे अरे तमे केमिति अछ रूपा मो तुमको कुछ कछि पूरा पागल हे जाई छी हेले तमे एते दिन जाई कोडे थिलो हां शुभम से राकाउ नटिया मिसी मते जीवन में मार देबो गडुतिले ठीक समय रे एई बाबू माने बेसी मो जीवन बची तम पाख को आनिले मौसा आपण माने मोर ऊपर सुपर पची बहुत बड़ काम करछंती आपण माने को केमिति धन्यवाद देबी मो किछि बुझी पारुनी 60 किलोमीटर दूर रहिलु छ दोना कला का भात पई नइले तुई देले केतक ना देले केतक हमर जुआय আছে चार खोली खोइबो दुई तोर झाड़ा डाकी नेबो जीवा मौसा आपण जा भाबुछते से रहे आपण माने मोर ऊपर सुपर पची जे पुण्य काम करछंती सेति पई आपण माने को बहुत बहुत धन्यवाद गोट धक्का देला कारी दोना कला का मिसाइल हे जे दुई दोना लकल हे जीवो ए चंडी कुकुड़ा आलम टेंट का हमर घर आइला के मस्त झिकाइलिस रे ए बाट झिकलिस पलटी मारी मारी टकलिस खटे सही करी मुती देलिस कुकुड़ा डाके पलाइलिस हमर घर आइला के गोट गिलास पानी नहर खाइबा करन नै केब के खोइबिस बे पैसा নাই मामू आइटा मांगतिया नइले आइटा को जा तोर सतरी तक देखि ना सोए पैसा নাই ও আন্টি ওই পিলা আমার করে আইলা বেলে মিশা নাই কি গোট ছাড়না ডাবু না রেলা তোর মামা মানে তোর সতরা কোন কোন ডাবু আনি খোঁজি আনি করে নাই কি তোর কাজে কোন এসি আনি দেলা কোন চিকেন আনি দেলা কোন মটন আনি দেলা কোন বিয়ার আনি দেলা সরাসরি বেলাকে চারটা বুড়ি আনি খুয়াইলা
খটিয়া লগে হাগলুস মুতলুস সবা করলাকে মুই তোমার ঘরে আইলু পিলা আইলা বেলে ঘর দইবা পানি নাই দেখলা বেলে তোর বাবা মা নাই কেন গেলাই রে মামু হ্যাঁ আন্টি এতে কাহিঁকি রাখি দଉଛନ୍ତି আরে, তো চাট ছাড়বো তোকে। কি হে মামু মানা মন্দ পিছি বাপা দেখুস নাই এটা নিদান মোকে মদ বন্ধ করাইলা সে আরাম করলা আছে মুন্ড ফাটতে মারবি একে মারসি আছে মামু হ্যাঁ ଏ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି ମାମୁ মোর পাই ହଁ ମାମୁ ফটাফট দেখা ତମେ ଦେଖିଲେ ନା ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବ ମାମୁ ডাইরেক্ট বয়া হেবি মিশা কিনাল দেখা ଇଏ এই ଆଣ୍ଟିକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଭଲ আতরি বাট যাই রাজা ଦେଖେଇଦେବି ମାମୁ হ্যাঁ ଦେଖେଇଦେବି হ্যাঁ। ফটকার নইলে মুই আর বিড়ি বলবি আছি আরে গাট কেন জক্সি আছে ফটকার নইলে এটা নে তোর বাবাকে নিয়ে আর খোয়া নইলে তোর রায়া খোয়াতুন ফটকার নইলে মোকে খোয়াই কানলাছ পানি পকেট তোর রায়া কে মুই এই তারা কে কাইটা আমার সমাধানি বলবি আছি মদনি বলছি দেখনি আলে হ্যাঁ তোর মামা কাছে না পানি প্যাকেট দেখাইলুস হেলে মোর খাজা খাইটা ଅଛି ଆଣ୍ଟି ଖାଇଟା ତମ ପାଇଁ ବି ଅଛି খাইটা ଇଏ হ্যাঁ ବନ ଦଉଡ଼ା ଆଣ୍ଟି খাইটা য়েস লাজ নাই ছেড়ি কুকুড়া মোর ডিকিয়া দেখনি আলে এ পাঁচ রঙিয়া বাঙ্গকে মকে দেখাইলুস নি লাজ নাই তোর মামাকে জিকাই বাটা দেখাইলুস মকে তুব্বাটা দেখাইলুস নি পয়সা নଥିଲା ତ ଆଣ୍ଟି হেলা রে খাইলা কুরচি খাতি শীতের নালি গলি কাতি খান্ডা না রে अबे मनोज चल से रखाओ नोटे छाड़ी मारी सीमानु कोची कोची कोटी 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 प्रतिशत देबा 2500 দেবি বললান রে মোকে দে না আইসি হটো ভাড়া আইসি দে मौसा हाँ। आपण छा भाबुଛନ୍ତି ସେ ନୁହେଁ ସେ ରखाओ ନୋଟିଆ ମୋତେ ଜୀବନ ମାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଚି କୋଚି କୋଟି କୋଟି କରି ପ୍ରତିଶତ ଦେବେ ପ୍ରତିଶତ আরি 2500 মিশাইল না 5000 রি গেল সম্মতি মোর কাজ হেলা বে এলাবে তোমার তার আদায় করাব আমি চাললি নাই রে মুই মিশাইবি मौसा मौसा ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମଉସା ସେ ରଖାओ ନୋଟିଆ ମୋତେ ରୂପା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଚି କୋଚି କୋଟି କୋଟି କରି ଜୀବନ ମାରିଦେବେ আয় মুই এবে পয়সা দেইছি বলবি আছি কাকে আলে গোট লাগা লোককে মারবি তাতে 2500 টাকা দেবি বললাম দেবাটা দেইছি সমারু হ্যাঁ 2 লক্ষর না ধরলা সে চিংড়ু মুন্ডা নোটিয়া হ্যাঁ। আর বড় পেটা দাঁড়িয়া পঞ্চা মোর ডিখিয়া আমার করে আসিলে লাইকি নাই সেটার কিনা কাই ফটকার চিংড়ি মুটা আমার গাঁও ভিতরে না দিছিলা নাকি হ্যাঁ বড় পেটা ডাড়িয়া সঙ্গে মিশলা আছে ওই দিনে মিশা গাঁও ভিতরে আইসি তো ছিটলা পান্ডাই সঙ্গে 6 নম্বর না খেটাইলি বল মোর নাও সমারু নয় জীবন বাগ ধরু মুই মিশা মারবাটা মারবি আকারে আবে মানস তেবে চাল শীঘ্র সময় নষ্ট নকরি সেମାନଙ୍କୁ কোচি কোচি কোটি কোটি କରି ଜୀବନ ମାରିଦେବା ଠିକ ଅଛି ଚାଲବେ তোমার নালি গলি কাতি খান্ডা মন রেডি করা মক নালি ସବୁ କିଛି ଅଛି ମଉସା ତେବେ ଚାଲ ତୁ ଶୀଘ୍ର